अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाज़िर हुआ था जी आफ्ताब भाई के पास। हमारा पिछले दिनों में एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। वो एक्चुअली एक डिस्कशन थी हमारी, और जिसको गलत रंग दे के मीडिया पे चढ़ा दिया गया था। कोई लड़ाई थी या किस तरह की बात थी, ऐसी बात नहीं है। आफ्ताब भाई हमारे भाई हैं, और ये प्रोग्राम इनका ब्रेडफुड में भी है अगले हफ्ते में। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि खुले दिल से इनका इस्तकबाल किया जाए, और ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। जो भी हुआ वो हीट ऑफ मूवमेंट में हुआ था, एंड लेट्स बायगॉन्स टू बी। नहीं, ट्रेजेडी ये है इस पूरे मामले की कासिम साहब कि मैं तो इसको हीट ऑफ द मोमेंट में ये भी नहीं समझ रहा कि हमारा कोई इसमें कोई एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स हुआ था। क्यों? रौला ये था कि वहां पर इकोस्टिक्स के मसाइल थे। आप बहुत दूर थे, आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही थी। मैं कह रहा था कि आप जो बात कर रहे हैं वो पूरी या सुन नहीं पा रहे या सुना नहीं पा रहे। नंबर 2, जो मुझे समझ आ रही है वो तो एक बिल्कुल रिडिकुलस बात है। मुझे यूं ही मेरा ख्याल था कि आप मीडिया को समझ रहे हैं कि सारे फसाद की जड़ जो है ना, वो बाद में फिर हमने अब डिस्कशन की है तो अब समझ आई कि आप क्या कह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे। हाउएवर, बखुदा उस दिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमारी कोई हॉट टॉक आपस में। मैं अभी जैसे आती मैंने पूछा आपसे कि आपको महसूस हुआ था कोई, लेकिन देखने वालों ने, टिकटॉकर्स ने उसको गलत रंग दे दिया। वो गलत रंग दे के, मेरा मानना है कि ये जो टिकटॉकर्स हैं ना, इसमें जो व्यूज लेने के लिए इस तरह की बकवासियात करते हैं, उनकी अक्सरियत जहन्नमी है। मुनाफिकीन की सबसे बड़ी निशानी है कि पता किए बगैर कि मामला क्या था। बाज़ औक़ात एक चीज हो रही होती है, आपको महसूस ही हो, पता तो कर लो कि ऐसा है क्या है कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अलग बात है कि वहां पे उस दिन जो एक प्रॉब्लम कहाँ हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो चिल्लाना पड़ रहा था ना, जो चिल्ला हो रहा होता है जिसे गुस्सा चढ़ो, बाखुदा। उसके बाद मैंने पूरा शो किया। अगर गुस्सा चढ़ा होता तो उसका, ऐसे ही। और आपने कोई ऐसी बात नहीं की थी। आपने तो इस कदर तहम्मुल के साथ, मेरे मांगने में आपने माइक भी दे दिया था कि नहीं भाई आप माइक संभालें अपना। तो मुझे चिल्लाना पड़ रहा था कि मैं आवाज अपनी उस माइक की वजह से, स्पीकर्स की वजह से, इकोस्टिक्स की वजह से नहीं पहुंचा पा रहा था। However, I found you an excellent human being. आप तशरीफ लाए। मुझे नहीं पता था कि आप बाहर आए हुए हैं, और जो कासिम साहब बताया जा रहा था, कासिम साहब आए हुए हैं, कासिम साहब आए हुए हैं। आपका आना सर आंखों पे, आप मेरे ऑफिस आए हैं। मैं दिलो जान से इसकी कदर करता हूँ और इसको रेसिप्रोकेट करूंगा। नेक्स्ट टाइम आता हूँ इंशाल्लाह ताला, मैं फिल्म प्रोजेक्ट के हवाले से फिर आऊँगा तो मैं हाजिरी दूंगा आपके ऑफिस में, आपके घर बल्कि, और आपसे खाना खाऊंगा। और ये जो गुफ्तगू आज हमने शुरू की है, जिसका आगाज लिबिया से हुआ, होता हुआ इंडिया गया, फिर बांग्लादेश, और फिर एक लंबी बहस हमने जो शुरू की है, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब उसको रहने दिया। हाँ, तो उसको हम कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरा आपके, मैं बल्कि आपका आना जो है ना, मुझे ख़वातीन हज़रात इनसे मिलकर एक डबल खुशी ये हुई कि ये उतने ही नफीस आदमी हैं जितने ये देखने में लगते हैं। हकीकतन भी उतने ही लाजवाब आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं इनकी बहुत सारी चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ, और ये राइट है मेरा, होना चाहिए। ये भी डिसएग्री करते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। अब देखना ये है कि अगली मुलाकात में ये मुझे मनाते हैं या मैं इन्हें मनाता हूँ। इंशाल्लाह जी, मेरा वादा है आपसे कि इनको मैं इंशाल्लाह ताला कन्वर्ट कर लूंगा। ये थे जब हाथ पड़ेंगे ना हाथों में, आप फिर पता आपको चलेगा। मोहब्बत से कन्वर्ट करेंगे, आपको इश्क से कन्वर्ट करेंगे। यू आर अ वंडरफुल पर्सन, और आप हमारे मीडिया का और पाकिस्तान का असासा हैं। अल्लाह ताला आपको कायम और दायम रखे, और आप अवेयरनेस की जो खिदमत कर रहे हैं वो आप कायम और दायम रखें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी दे। लेकिन आपने ज़हनी तौर पे इसके लिए भी तैयार होना है कि इट कैन गो आइदर वे, कि मैं हो सकता है दलील से आपको कन्वर्ट चल के आपके पास आ गए ना जी। नहीं, वो तो आपकी मोहब्बत है, आपको तब्दील करेंगे अपनी तरफ। चलें ठीक है, ज़रूर करने। आप भी अपने तौर पे कोशिश कीजिएगा, मैं भी कोशिश करूंगा। जो आज हम नज़रियाती गुफ्तगू करते रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो ये भी फ्रूटफुल होगी, और इसका मेरे व्यूअर्स को, हमारे हमवतनों को, हमारे मुल्क को इसका फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि आपके हाथ में माइक है, जिसको करोड़ों बंदे आपकी आवाज़ को, आपकी जो आपके ख्यालात हैं उनको सुनते हैं, उन पर यकीन करते हैं।
اور یہ جو ٹک ٹاکرز کے ہاتھ میں مائک ہے ان کو کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں نا کیا اس خاتون نے, وہ خاتون تھی کون تھا کہ ایک خام خواہ کا, میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں. نہیں سر, آپ کا جو جگہ ہے, آپ کو جو وائٹ بالے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. میں وائٹ جاتی کی ان کو مارنا جو ہے نہیں, ہاں ان کو یہ خصلت جو ہے. لیکن بخدا ابھی تک میں نے اس خاتون کا ایک حرف بھی نہیں سنا. مجھے محبوب صاحب نے بتایا, ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, پھر میرے بھائی نے مجھ سے لاہور سے پوچھا کہ بھائی, میں نے کہا یار سنا ہے میں نے کہ کسی نے کوئی ٹک ٹاک, ایک تو ٹک ٹاک پہ ڈالا تھا وہ ہمارا دوست ہے جیو والا مرتضیٰ شاہ. اب مرتضیٰ شاہ از اے بڈی, از اے فرینڈ, چھوٹا بھائی ہے. اس نے ایک چیز ڈالی جس میں جو اصل چیز پتہ ہے اس نے کیا ڈالی تھی جی, وہ بھی شرارت تو پھر جیو میں کے رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے نا. اور وہ شرارت خوشگوار شرارت تھی کہ آفتاب صاحب نے, میں نے کہا نا ایک بندہ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہا ہے جی آپ عمران صاحب عمران, میں کہا عمران قیدی نمبر 804, میں کہا وہ یہاں پہ ہے. اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میرا قیدی نمبر 804 کا میں تذکرہ نہیں کر رہا تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں, لیکن لٹھ مار طریقے سے میں نہیں کرتا. اس کا تعلق یہاں سے ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے. اس نے وہ منون وہ بھی لگا دیا, اور ساتھ ہی آپ کا جو آنا سٹیج پر, پھر میرا آپ سے مائک لے لینا. اب باقی بعض چیزیں ہوتی ہیں جنہیں بیڈ آپٹکس کہتے ہیں, وہ اصل میں اس ٹائپ پہ ہو گیا تھا, سرکمسٹینشل انٹینشنز آپ کی بھی جی جی. شکر الحمدللہ میری ہوتی نا تو میں اس وقت شو ہی نہ کر سکتا. بخدا میرے نہیں, اسی طرح وہ نیا ایٹماسفیئر تھا, لوگ تھے, لائیو پروگرام تھا, اس میں یہ ساری. لیکن مجھے اگر یہ پتا ہوتا, آپس کی بات ہے, یہ میں اپنی طرف سے آخری بات کر رہا ہوں, اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا نا کہ آپ واقعی اتنے نفیس اتنے پیارے آدمی ہیں تو میں آپ کو بٹھا کے آپ کے ساتھ اس موضوع, اور موضوع آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ایگری نہیں کرنا تھا, نہیں, اور ہم 5-4 منٹ لوگوں کو بور کرتے, پھر میں کہنا پائن تسی اپنی سیٹ سے جاؤ, پھر کسی وقت دیکھیں گے اس کو. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ. تو اٹ واز اے پلیجر ہوسٹنگ ہم. جزاک اللہ. میرے دل میں یہ بات تھی کہ لوگوں نے اس کا غلط مطلب لیا. ہی از اے ونڈرفل پرسن, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اور دل صاف میرا بھی ہے, ان کا بھی ہے, اور سب اپنا اپنا دل صاف کرے اور ان کو بریڈ فورڈ میں خوش آمدید کہیں. 19 کو. جزاک اللہ. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر روبا اور میں آ رہی ہوں ٹیم خبرہار اور آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کارڈف. جی ILM سکول میں 21 دسمبر رات 6:30 بجے. کارڈف, ووسٹر, برسٹل, نیو پورٹ والے لوکاں واتی مزے ہی مزے. نالے سنو گے قوالی, نالے ملو گے ساری ساری ٹیم دے نال. جی بالکل جی, ٹیم خبرہار آپ کے لیے آ رہی ہے کارڈف میں, اور آپ سے ملیں گے 21 دسمبر کو ILM ہال میں. 5-6 سال بعد اتنے کامیڈی شو ہو رہا ہے, اس طرح کے شو تمہیں روز روز نہیں ملنا ہے. کم آن دا شو. انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی 21 دسمبر کو کارڈف میں.